Alors Angèle et Carmen m'ont demandé de participer au colloque en faisant une lecture qui se raccroche au thème de Dumas romancier, parce que je me sentais pas légitime pour faire autre chose, bien que je vive avec Dumas depuis 50 ans. Et je me sens légitime seulement pour le fils, mais pas pour le père. Donc, je vous ai choisi 3 textes qui montrent 3 aspects, 3 facettes, j'ai envie de dire aspects, c'est un peu beaucoup, 3 facettes de Dumas romancier. Le premier texte, c'est le texte de Monte Cristo dont Julie a parlé, que j'ai choisi parce qu'il me semble montrer tout l'art du portrait dont est capable Dumas. Et c'est le moment où Dantès se découvre en comte de Monte Cristo. Edmond devait tenter là une nouvelle épreuve. C'était de savoir s'il se reconnaîtrait lui-même depuis 14 ans qu'il ne s'était vu. Il avait conservé une idée assez précise de ce qu'était le jeune homme. Il allait voir ce qu'il était devenu homme. 20 fois déjà, il avait relâché à Livourne. Il connaissait un barbier rue Saint-Ferdinand. Il entra chez lui pour se faire couper la barbe et les cheveux. Le barbier regarda avec étonnement cet homme à la longue chevelure et à la barbe épaisse et noire qui ressemblait à une de ces belles têtes du Titien. Ce n'était point encore la mode à cette époque-là que l'on portât la barbe et les cheveux si développés. Aujourd'hui, un barbier s'étonnerait seulement qu'un homme doué de si grands avantages physiques consentît à s'en priver. Le barbier livournais se mit à la besogne sans observation. Lorsque l'opération fut terminée, lorsque Edmond sentit son menton entièrement rasé, lorsque ses cheveux furent réduits à la longueur ordinaire, il demanda un miroir et se regarda. Il avait alors 33 ans, comme nous l'avons dit, et ses 14 années de prison avaient pour ainsi dire apporté un grand changement moral dans sa figure. Dantès était entré au château d'If avec ce visage rond, riant et épanoui du jeune homme heureux, à qui les premiers pas dans la vie ont été faciles et qui compte sur l'avenir comme sur la déduction naturelle du passé. Tout cela était bien changé. Sa figure ovale s'était allongée, sa bouche rieuse avait pris ces lignes fermes et arrêtées qui indiquent la résolution. Ses sourcils s'étaient arqués sous une ride unique, pensive. Ses yeux s'étaient empreints d'une profonde tristesse, du fond de laquelle jaillissaient de temps en temps de sombres éclairs, de la misanthropie, de la haine. Son teint, éloigné si longtemps de la lumière du jour et des rayons du soleil, avait pris cette couleur mate qui fait, quand leur visage est encadré dans les cheveux noirs, la beauté aristocratique des hommes du Nord. Cette science profonde qu'il avait acquise, en outre, reflétait sur son visage une auréole d'intelligente sécurité. En outre, il avait, quoique naturellement d'une taille assez haute, acquis cette vigueur trapue d'un corps toujours concentrant ses forces en lui. À l'élégance des formes nerveuses et grêles avait succédé la solidité des formes arrondies et musculeuses. Quant à sa voix, les prières, les sanglots et les imprécations l'avaient changée, tantôt en un timbre d'une douceur étrange, tantôt en une accentuation rude et presque rauque. En outre, sans cesse dans un demi-jour et dans l'obscurité, ses yeux avaient acquis cette singulière faculté de distinguer les objets pendant la nuit, comme font ceux de l'hyène et du loup. Edmond sourit en se voyant. Il était impossible que son meilleur ami,
Si toutefois il lui restait un ami, le reconnut. Il ne se reconnaissait même pas lui-même. Je vous prie d'excuser la petite coquille qu'il y a, sa couleur matée, c'est sa couleur mate. Il y a une coquille dans le texte. Le deuxième texte touche les rapports de Dumas avec ses personnages et montre plus précisément dans le texte que je vous ai choisi son rapport avec son personnage préféré, Porthos. Donc, il s'agit d'une lettre qu'il adresse au directeur du siècle en 1949, alors qu'il est à Villers-Cotterêts et qu'il ne rend pas la copie qu'il est censé rendre au siècle. Mon cher Perret, vous me grondez de m'être reposé quelques jours, et vous avez raison, puisque ce repos, vous avez la bonté de me le dire du moins, est préjudiciable au plaisir de vos abonnés. Mais que voulez-vous ? On ne se sépare pas d'un ami de 6 ans avec lequel on a vécu tous les jours, qui n'avait pas de secret pour vous, dont la bonté était devenue proverbiale. On n'enterre pas cet ami, on ne prononce pas une oraison funèbre sur sa tombe, sans un de ces déchirements d'esprit et de cœur qui, pour un instant, abattent les forces et vous imposent le besoin d'aller nous retremper quelques heures parmi d'autres amis, par bonheur restés vivants, et avec lesquels je me suis consolée en déplorant la perte commune que nous avions faite. Pour l'ami mort, je désigne Porthos. Pour les amis vivants, mes bons et chers compatriotes de Villers-Cotterêts. Pauvre Porthos, il m'a semblé, je ne sais si c'est une illusion de mon cœur ou de mon orgueil, il m'a semblé que le jour où vous avez fait part à la France de son trépas, un voile de deuil s'était étendu sur Paris. On s'est figuré, n'est-ce pas, que nos 4 héros étaient immortels, et quand on a vu tomber le plus fort et peut-être le meilleur de tous, on a senti instinctivement que la mort n'entrerait pas pour si peu dans ce quadrille de géants, et que l'un au tombeau, les autres ne tarderaient pas à le suivre. Croyez-moi, mon cher ami, le métier de romancier et d'auteur dramatique a certes bien ses plaisirs, ses joies, ses orgueils surtout, mais comme il a ses tristesses aussi, et je le répète, une de ces tristesses-là, tristesse incompréhensible peut-être pour quelques-uns, mais réelle, mais profonde, mais infinie pour moi, c'est d'avoir donné le jour à un personnage, de l'avoir élevé, choyé, vu grandir, de l'avoir conduit toujours bon, franc et loyal au milieu des vicissitudes d'une aventureuse vie, et au jour venu de sentir l'implacable nécessité, la nécessité au coin de fer, comme disaient les anciens, qui vient vous sommer de rendre à la terre, c'est-à-dire à l'oubli, ce doux rêve de notre imagination dont vous vous étiez habitué à être le compagnon, le conseiller, le père. J'ai donc, à mon grand regret, perdu Porthos. Et mon regret est d'autant plus grand qu'il était trop connu, le brave, le bon, le brave mousquetaire, pour que jamais fantôme de mon imagination revête sa vraie casaque, couvre sa tête de son large feutre, sa main de sa lourde épée. Porthos est donc mort tout entier, sans héritier, sans successeur, sans équivalent pour l'avenir. Dors donc, bon Porthos, dors en paix, sous les rochers druidiques de Locmaria. Dors, moi j'ai été te pleurer sous les vieux chênes de la forêt de Villers-Cotterêts, auprès des amis de ma jeunesse, morte et ensevelie comme toi, sous des rochers peut-être encore plus lourds que les tiens. Et le dernier texte que je vous ai choisi, c'est
c'est la préface un passage de la préface du Meneur de loup qui montre comment Dumas s'écarte à un certain moment. Là, c'est dans les années 50, 53, 53, 54, 50, 6, 56. Donc, comment il s'écarte de la fiction, c'est-à-dire du roman, pour évoquer ses souvenirs. Pourquoi, pendant les 20 premières années de ma vie littéraire, c'est-à-dire de 1827 à 1847, pourquoi ma vue et mon souvenir se sont-ils si rarement reportés vers la petite ville où je suis née, vers les bois qui l'environnent, vers les villages qui l'entourent? Pourquoi tout ce monde de ma jeunesse me semblait-il disparu et comme voilé par un nuage, tandis que l'avenir vers lequel je marchais m'apparaissait limpide et resplendissant, comme ces îles magiques que Colomb et ses compagnons prirent pour des corbeilles de fleurs flottant sur la mer. Hélas, c'est que pendant les 20 premières années de la vie, on a pour guide l'espérance et pendant les 20 dernières, la réalité. Du jour où, voyageur fatigué, on laisse tomber son bâton, où l'on desserre sa ceinture, où l'on s'assied au bord du chemin, de ce jour-là, on jette les yeux sur la route parcourue et comme c'est l'avenir qui s'embrume, on commence à regarder dans les profondeurs du passé. Alors, près d'entrer que l'on est dans les mers de sable, on est tout étonné de voir peu à peu poindre sur la route déjà parcourue des oasis merveilleuses d'ombre et de verdure, devant lesquelles on a passé non seulement sans s'arrêter, mais presque sans les voir. On marchait si vite dans ce temps-là, on avait si grande hâte d'arriver que l'on n'arrive jamais au bonheur. C'est alors que l'on s'aperçoit que l'on a été aveugle et ingrat. C'est alors qu'on se dit que, si l'on trouvait encore sur son chemin un de ces bosquets de verdure, on s'y arrêterait pour le reste de sa vie, on y planterait sa tente pour y terminer ses jours. Mais, comme le corps ne retourne pas en arrière, c'est la mémoire seule qui fait ce pieux pèlerinage des premiers jours et qui remonte à la source de la vie, comme ces barques légères aux voiles blanches qui remontent le cours des rivières. Puis, le corps continue son chemin. Mais le corps, sans la mémoire, c'est la nuit sans l'étoile, c'est la lampe sans la flamme. Alors, le corps et la mémoire suivent chacun une route opposée. Le corps marche au hasard vers l'inconnu. La mémoire, brillant feu follet, voltige au-dessus des traces laissées sur le chemin. Elle seule est sûre de ne point s'égarer. Puis, chaque oasis visitée, chaque souvenir recueilli, elle revient d'un vol rapide vers le corps, de plus en plus lassé, et comme un bourdonnement d'abeilles, comme un chant d'oiseaux, comme un murmure de source, elle vous raconte ce qu'elle a vu. À ce récit, l'œil du voyageur se ranime, sa bouche sourit, sa physionomie s'éclaire. C'est que, par un bienfait de la Providence permet que, ne pouvant pas retourner vers sa jeunesse, la jeunesse revient à lui. Et dès lors, il aime à raconter tout haut ce que lui dit tout bas sa mémoire. Est-ce que la vie serait ronde comme la terre? Est-ce que, sans s'en apercevoir, on en ferait le tour? Est-ce qu'à mesure qu'on s'approche de la tombe, on se rapprocherait du tombeau? Bon, je vous lirai le texte en espagnol, mais vous avez, je dis, la traduction, ce n'est pas une très bonne traduction, c'est une traduction rapide, mais qui sert à comprendre ce que l'on dit. Carmen Posada, c'est une écrivaine qui est assez connue en Espagne, mais moi je dirais que les livres n'ont pas la qualité de Reverte ou de Safon. Mais elle écrit beaucoup et elle est donc
de Maté dans le journaux pour faire des petits articles. Alors, elle intitule cette collaboration qu'elle fait dans les journaux, elle intitule Pequeñas Infamias, Petite Infamie. Hace unos años conocí a un famoso guionista de telenovelas que me contó cómo se había hecho multimillonario contando solo 2 historias. No fallan, me dijo, y se pueden replicar todas las veces que uno quiera. Basta con cambiar la edad de los protagonistas, su profesión, su aspecto físico y su nacionalidad, y éxito asegurado. ¿Y qué arquetipos son esos?, pregunté asombrada. ¿Alguno de los que recoge la tragedia griega, quizá? Más sencillo que todo eso, me respondió él. Las 2 historias que funcionan siempre son La Cenicienta y El Conde de Montecristo. Le contesté que comprendía bien la fascinación por la Cenicienta. Al fin y al cabo, las andanzas de una chica muy pobre, o chico, seamos políticamente correctos, que logra enamorar a un príncipe o a una princesa, está en el imaginario de todos. Pretty Woman, Betty la Fea y casi todas las heroínas de Jane Austen no son más que el cuento de Perrault reinventado con mínimas variantes. En cambio, argumenté a mi amigo guionista, me cuesta más comprender el atractivo del Conde de Montecristo. Al fin y al cabo, el mundo dantés no es más que un rencoroso que busca vengarse. ¿Hace cuánto que no la lees?, preguntó él, y ahí no tuve más remedio que confesar que solo la había leído cuando tenía 10 años en una versión infantil. Este verano, en cambio, decidí leer la novela completa y ahora ya entiendo por qué su historia es imbatible. Puede parecer que las aventuras del mundo dantés sean una apología de la venganza, la revancha de un hombre que después de que le quitan todo lo que más ama, logra hacerse con una descomunal fortuna y vuelve para ajustar cuentas con sus enemigos. Pero esa es una interpretación demasiado simple. El irresistible atractivo de esta historia es que conecta con el deseo que todos tenemos de poner orden en un mundo en el que, según vemos todos los días, los malos ganan, mientras que a los buenos les llueven las desgracias. Por eso, si la Cenicienta se ha replicado en cientos de otras historias, el Conde de Montecristo se ha reencarnado en muchas más, desde Ben-Hur hasta Harry el Sucio, pasando por el Zorro o incluso el Gran Gatsby. Tras todos ellos se adivina la sombra del mundo dantés, dedicado a hacer el bien, a veces por métodos no del todo ortodoxos, pero muy eficaces. Se calcula que la propia novela de Alejandro Dumas ha sido llevada a la gran pantalla nada menos que 30 veces, eso sin contar las innumerables reinvenciones del personaje de Dantes que esos culebrones que han hecho multimillonario a mi amigo guionista. Cuento todo esto porque El Conde de Montecristo ha sido uno de los clásicos más leídos en Europa durante el confinamiento. La explicación que se ha dado a tal fenómeno es que muchos se han sentido identificados con alguien que, forzado a pasar mucho tiempo en un espacio minúsculo, decide aprovechar el parón involuntario para cultivarse y reinventarse. Pero yo pienso que la razón tiene más que ver con las mismas particularidades que han hecho de esta una historia imbatible. Ahora que da la impresión de que en el mundo reina el disparate, ahora que parece que todas las normas, leyes y líneas rojas que con tanto tiempo y esfuerzo hemos acordado no son más que papel mojado, ahora que los tipos menos recomendables campan a sus anchas y en muchos casos, y para colmo, convertidos en mandatarios de países claves. ¿A quién no le gustaría convertirse en agente de la providencia? Así se autodenomina Dantes en la novela, y permitirse el lujazo de poner a cada uno en su sitio. En otras palabras, inventarle la plana a la vida y hacer que se parezca más a lo que debería ser y no a lo que es. Lástima que tan útil personaje pertenezca al mundo de la ficción y que la vida real vaya por otro lado. Pero aún así,
Yo, al ver el renovado interés por la novela, quiero quedarme con una frase que le dice el abate Faria Dantes al revelarle la ubicación del inmenso tesoro que le permitirá convertirse en el conde de Montecristo. Recuerda que la luz de la inteligencia y el ingenio resplandece aún con más fuerza en las noches oscuras. Este es el texto de Carmen Posadas. Y pasaríamos ahora au Papa Séménant, à un texte de Arturo Reverte qu'il a publié avant. C'est aussi en répondant, elle essaie, vous avez vu, elle essaie de répondre à une question d'actualité, c'est-à-dire le confinement et pourquoi dans le confinement on a lu beaucoup les contes de Montecristo. Et Arturo Reverte essaie de répondre dans ce texte dégollando a Milady. Moi, je mis la traduction en décapitant Milady, mais peut-être que ce serait plus juste de mettre à l'érogent Milady, c'est à peu près pareil. Et de toute manière, il essaie de répondre à cette question qui a à un moment fait beaucoup parler les journaux, c'est que les contes de fées ou les histoires anciennes reflétaient des histoires machistes. C'est-à-dire qu'en réalité, l'image qu'on donnait de la femme, c'était une image on ne devait pas apprendre aux petites filles ou aux petits enfants, donc ces histoires-là, parce que le contenu n'était pas politiquement correct. Et alors, Reverte essaie de répondre a cela. No recuerdo quién dijo que el siglo XXI va a ser el siglo de los imbéciles. A lo mejor fui yo quien lo dijo o lo escribió. No me acuerdo. Pero lo dijera quien lo dijera, asombra la cantidad de gente empeñada en confirmarlo personalmente. Tecleas imbécil Google, pulsas la tecla intro y sale su foto. Sonriendo encima, felices de haberse conocido. Es como una carrera desaforada hacia el disparate, una búsqueda constante del más difícil todavía, donde hemos perdido cualquier freno de sentido común. Pero es lo que corresponde, oigan, por activa o pasiva, por no complicarnos la vida y que nos llamen fascistas o nos pinten el portal, atrincherados en silencios cobardes, contribuimos de un modo u otro a que así sea. Idiotas y oportunistas, aparte, el mérito es nuestro. Somos cómplices necesarios, de manera que ahora lo que toca es disfrutarlo, otra más, y seguimos para Vinco. La última imbecilidad, la penúltima, supongo a estas alturas, es la de esos colegios, cada vez más, en los que se retiran cuentos infantiles de las bibliotecas. Caperucita Roja, La Cenicienta, Blancanieves, Los Tres Cerditos. Imaginen, aún peor, que se llamaran Las Tres Cerditas. El soldadito de plomo. No es bueno que los niños mitifiquen a un soldado y otros títulos conocidos. Pues resulta, según análisis de quienes viven de eso, que 3 de cada 10 son tóxicos y transmisores de patrones sexistas. Y solo 1 entre 10 está escrito con perspectiva de género. Incluso yendo aún más al nudo del problema, en algunos colegios de Cataluña se intenta cambiar el relato de San Jorge, patrón de allí, por el de Santa Georgina, para hacer justicia, al fin, a las numerosas mujeres que, como es bien sabido, en la Edad Media cabalgaban como caballeras andantes, guerreando y tal. Por supuesto, en esta nueva y más realista versión, el dragón es un bicho bueno y entrañable, el dragoncito Tonet o algo así, como para llevárselo a casa de mascota. Y claro, de ahí a los otros, a los libros para adultos, solo hay un paso. La nueva Inquisición se propone achicharrar cuanto no encaja en sus nuevas reglas narrativas e incluso imaginativas. Calculen el extenso campo de que dispone, la cantidad de material para la guillotina del porcentaje, 3.000 años de literatura a los que aplicar la perspectiva de género, desde las mujeres reducidas a la condición de diosas, esposas y esclavas en la Ilíada, hasta la inexplicable ausencia de señoras junto a Cervantes en la batalla de Lepanto, la misoginia de don Francisco de Quevedo, hay profesores que ya no se atreven a mencionarlo, el desafecto de Sherlock Holmes hacia las mujeres,
la escasa paridad entre los legionarios de Boyest o la pederastia explícita en la Lolita de Nabokov, entre otros muchos títulos. Los rastreadores de agravios se van a poner las botas. Dirán ustedes que por qué me meto en este jardín, qué necesidad tengo de que luego algún talibán del género algún talibán de género y genera, y quienes intentan congraciarse con ella, me llamen machista y fascista. Y la respuesta es sencilla: lo hago en defensa propia. Desde hace 30 años escribo novelas que se leen en algunos lugares del mundo, y no me apetece que un coro de cantamañanas demagogos me diga cómo debo hacer mi trabajo. Y supongo que a mis lectores no les apetece tampoco. Por cierto, ya que hablo de novelas, dejen que les cuente algo. Cuando era muy jovencito, leí Los Tres Mosqueteros, Peleas, Amistad Masculina y otros, etc. Y para completar el cuadro, Explícita Violencia de Género, a Milady de Winter, de soltera Ana de Bray, la horca a Athos siendo su marido. Ella sobrevive, se vuelve malísima, liquida al duque de Buckingham, D'Artagnan se la lleva al cate con engaños, y luego él y sus colegas la asesinan por la cara. Ahí tienen ustedes, en 400 páginas, todos los ingredientes para que, según el nuevo canon inquisitorial, esa novela formidable sea desterrada de las aulas, librerías y bibliotecas. Y sin embargo, les doy mi palabra de que su lectura, y en especial el personaje de Milady, me hicieron intuir muy temprano el mundo de las mujeres, su dura lucha, su soledad, su valor, su tragedia, su desesperación, su lógica crueldad cuando llega el momento de la venganza. Me lo señalaron mejor que ninguna de las muchas idioteces con que hoy se nos bombardea cada día. De Milady, o de lo que ella dejó en aquel lector de 8 o 9 años, saldrían con el tiempo personajes como Adela de Otero, Tánger Soto, Teresa Mendoza, Macarena Brunner, Lolita Palma, Angelica de Alquerta, Mecha Inzunza y todas las otras. A Los Tres Mosqueteros debo lo que luego completé con mi experiencia y mi escritura. Si alguien me hubiera prohibido ese libro, mis novelas y mi vida serían hoy diferentes, y les aseguro que no para mejor. Il me semble que c'est un joli hommage à l'auteur des Trois Mousquetaires. Et finalement, pour terminer, dans ce texte ce n'est pas un texte journalistique, mais un texte de fiction de Carlos Ruiz Zafón, El prisionero del cielo. Alors, lui, il imagine donc un des héros qui n'est pas comme Monte Cristo un héros positif, c'est la banalisation du héros, qui est enfermé dans le château de Montjuïc à Barcelone, et il est à côté de lui, il y a quelqu'un qui a lu le conte de Monte Cristo, un écrivain. Et alors il imagine de les faire fuir de la prison de la même manière que Monte Cristo a fui. C'est-à-dire quelqu'un meurt, on va l'enfermer dans un sac et on va les jeter, on imagine qu'on les jette à la mer, on ne sait pas exactement. Et c'est à cause de cela, ou comme cela, qu'il va partir de la prison. Alors j'ai essayé de sortir, bon, j'ai tiré quelques phrases parce que les morceaux c'est beaucoup plus long. Les textes de Zafón, de Carlos Ruiz Zafón, sont tous traduits en français dans les livres de poche. C'est-à-dire la trilogie, c'est L'ombre de l'ange, il y a 3 ou 4 livres. Et Le prisonnier du ciel, c'est l'un des derniers, l'avant-dernier, je crois. Alors, Fermín oyó pasos a su alrededor y sintió, c'est le moment où il est déjà enfermé dans le sac et que les fossoyeurs vont venir pour l'amener et le jeter à la mer, on imagine, ou dans un autre endroit. Fermín oyó pasos a su alrededor y sintió una sacudida repentina cuando uno de los enterradores rehizo el nudo y lo cerró con fuerza. Luego lo levantaron entre dos y sin miramientos lo arrastraron por el corredor de piedra. Fermín no se atrevió a mover ni un músculo. Los golpes de escalones, esquinas, puertas y peldaños le acuchillaban el cuerpo sin piedad.
Se llevó un puño a la boca y lo mordió para no gritar de dolor. Tras un largo periplo, Fermín percibió una caída brusca de temperatura y la pérdida de aquel eco claustrofóbico que existía en todo el interior del castillo. Estaban fuera. Lo arrastraron varios metros sobre un firme empedrado y salpicado de charcos. El frío empezó a calar rápidamente a través de la saca. Finalmente sintió que lo levantaban y lo lanzaban al vacío. Aterrizó en lo que parecía una superficie de madera. Unos pasos se alejaban. Fermín respiró hondo. El interior de la saca hedía excrementos, carne podrida y gasoil. No fue hasta entonces cuando se le ocurrió pensar que tal vez Martín, el escritor que está encerrado con él en la cárcel, no lo había calculado todo, que algún detalle se le había escapado. Al fin y al cabo, nadie sabía a ciencia cierta qué hacían con los cadáveres de los presos. Tal vez Martín no se había parado a pensar que a lo mejor lanzaban los cuerpos a una caldera para deshacerse de ellos. Los dos enterradores se aproximaron a la parte trasera del camión. Escuchó el chasquido de la palanca que aseguraba el cierre y luego, de súbito, un fuerte tirón en la saca y una caída al vacío. Fermín golpeó el suelo con el costado. Un dolor sordo se extendió por su hombro. Fermín oyó como uno de ellos se arrodillaba y empezaba a deshacer el nudo que sellaba la saca. Cerró los ojos. El aire frío le rozó el rostro. El enterrador asió el saco con el extremo cerrado y tiró con fuerza. El cuerpo de Fermín rodó sobre piedras y terreno encharcado. Abrió los ojos en pleno vuelo y cuanto pudo apreciar antes del impacto fue que se precipitaba hacia el fondo de una zanja cavada en la montaña. Un polvo blanquecino se esparció en una neblina brillante que le acarició la piel y un segundo después empezó a devorarla como si se tratase de ácido. Los dos enterradores se alejaron y Fermín se incorporó para descubrir que se encontraba en una fosa abierta en la tierra repleta de cadáveres cubiertos de cal viva. Cuando alcanzó la cima, consiguió arrastrarse hasta un charco de agua sucia en el que limpiar la cal. La náusea le golpeó con fuerza y cayó de rodillas, vomitando bilis y sangre sobre las manos. El hedor a muerte y el pánico apenas le permitían respirar. Ya no sintió dolor, ni miedo, ni cansancio hasta que llegó a la carretera, desde donde echó a correr en dirección a los hangares del puerto. Alors c'est donc comment il va réussir à fuir la prison à la manière de Monte Cristo du XXe siècle. Bon, alors c'est une récréation, un hommage aussi, j'imagine, de Safon au conte de Monte Cristo. Donc, le premier moment du capitaine Pamphile, c'est le moment où on baptise et on découvre la tortue. A aquesta tortuga d'aigua dolça, Testudo aquarum dulcium, era justament això, li agraden sobretot les maresmes i els aiguamolls. Quan es troba en un riu o en un estany, llavors ataca els peixos indistintament, fins i tot els més grossos. Els mossega al ventre, els fereix greument i quan estan afeblits per la pèrdua de sang, els devora amb una gran avidesa i només en deixa les arestes. El cap del peix i la bufeta natatòria que de vegades remunta a la superfície de l'aigua. Carai, carai, vaig dir. El restaurador té a favor el seu senyor Buffon. El seu raonament podria ser cert. Mentre meditava sobre la probabilitat de l'accident, entrà Josep aguantant amb la mà l'acusada i amb l'altra les balances. Ho veieu? Em digué Josep. Aquesta mena d'animals mengen molt per tal de mantenir la seva força. I sobretot peix, perquè porta moltíssim aliment. Com penseu, si no, que podrien dur un carruatge a l'esquena? Fixeu-vos als ports de mar, que robustos són els mariners. Això és perquè gairebé només mengen peix. Vaig interrompre. Quan pesava la tenca,
3 lliures, el noi reclama 9 francs. La gasela se l'ha crostida tota sencera. Tan sols n'ha deixat la resta, el cap i la bufeta. És ben bé això. El senyor Buffon és un gran zoologista. Malgrat tot, prosseguia jo en veu baixa, 3 lliures. Em sembla excessiu. Vaig posar la gasela a la balança. Només pesava 2 lliures i mitja amb la seva cullança. D'aquesta prova em resultava no que la gasela fos innocent del fet del qual se l'acusava, sinó que devia haver comès el crim contra un cetaci d'un volum molt més mediocre. La deuxième partie, c'est pour vous présenter le capitaine, notre corsaire. El 24 de juliol de 1827, el bergantil La Roxelana partia de Marsella i Singlava per carregar cafè a Moca, ultramarins a Bombay i té a Canton. Va fer escala per renovar les provisions a l'abadia de Sant Pol de Luanda, situada, com tothom sap, al cor de la Guinea Meridional. Mentre es produïa l'operació, el capità Pamphil, que duia a terme el seu desè viatge a les Índies, va agafar el fusell i, malgrat la calor de 70 graus, es va entretenir remuntant les ribes del riu Bengo. El capità Pamphil era, després de Nemrod, el millor caçador davant de Déu que mai no hagi existit a la terra. Encara no havia fet ni 20 passes per l'herber que voreja el riu, quan va notar que el peu li trontollava sobre un objecte rodó i relliscós com el tronc d'un arbre jove. A l'instant va sentir un xiulet agut i va veure com, a 10 passos d'on es trobava, es plantava al cap d'una boa enorme, la cua de la qual acabava de trepitjar. Un altre que no hagués estat el capità Pamphil, de ben segur que hauria tingut algun temor en veure's amenaçats per aquell cap monstruós d'ulls que el miraven sagnants i resplendents com 2 robins. Però la boa no coneixia el capità Pamphil. Llamps i troncs de rèptil, et penses que em fas por? Exclamà amb el seu accent provençal el capità. Al moment en què la serp obria la boca, li envià una bala que li va travessar el paladar i li va sortir pel cap. I la serp caigué morta. C'est le premier exploit du capitaine. Et comment on ne va présenter aussi les artistes qui font partie de l'autre histoire du capitaine. Tony va sortir del dipòsit de llenya força preocupat per la certesa dolorosa que acabava de copsar. Li calia triar entre gelar-se durant el dia o durant la nit. Tanmateix, després de 3 bones reflexions, mentre perfilava un quadre de l'almirall de Coligny penjat amb un focó, li va semblar haver trobat una forma de resoldre l'afer. Consistia a transportar el llit de la seva habitació al seu taller. Quan a Jaume II una pell d'os plegada en 4 solucionaria el tema. En efecte, el mateix dia es va produir el doble canvi i Tony es va dormir acaronat per una dolça calentor, tot felicitant-se d'haver rebut del cel una imaginació tan fèrtil en recursos. Quan es va despertar l'endemà va reflexionar un instant on es trobava i després, quan va reconèixer el seu taller, mogut per la preocupació paterna que sent l'artista cap a la seva obra, va girar la mirada cap al cavaller. Jaume II estava assegut a l'espatller d'una cadira a l'alçada justa que li posava el quadre al seu abast. Tony, al primer cop d'ull, va pensar que l'intel·ligent animal, a força de contemplar la pintura, s'hauria convertit en un especialista i, com que semblava mirar la tela de molt a prop, admirava l'acabat de la seva execució. Però ben aviat Tony s'adonà que havia caigut en un error colossal. Jaume II adorava el blanc de plom i com que el quadre de Coligny estava gairebé acabat i Tony havia utilitzat aquell ingredient per a plasmar tota la llum, Jaume passava la llengua per tot arreu on podia trobar-se. D'un bot saltà del llit i Jaume de la cadira, però era massa tard. Tots els nusos executats en aquell color els havia llepat fins a la tela, de manera que el cadàver de l'almirall
ja se l'havien morit i quedava encara la forca i la corda, però no hi havia cap penjat, calia refer la figura. Et puis, pour les contes de Monte Cristo, j'ai choisi un des conseils de l'instructeur à Dantes. Dantes feia el pla qui montre la collaboration entre les deux, finalement. Dantes feia el pla de l'illa a Fària i Fària donava consells a Dantes sobre els mitjans necessaris per trobar el tresor. Dantes, però, no tenia ni de bon tros l'entusiasme i sobretot la confiança del vell. Certament, ara ja sabia amb seguretat que Fària no estava boig i a la manera com havia arribat al descobriment que havia fet creure en la seva follia, encara augmentava la seva admiració per ell. Tanmateix, no podia creure que el tresor, suposant que hagués existit, es trobés encara a l'amagatall i quan no li semblava quimèric, el considerava almenys desaparegut. Mentrestant, com si el destí hagués volgut arrabassar als presoners l'última esperança i fer-los comprendre que estaven condemnats a cadena perpètua, una nova desgràcia va colpir-los. La galeria de la vora de la mar, que amenaçava ruïna des de feia molt temps, havia estat reconstruïda. N'havien reparat els fonaments i tapat amb enormes blocs de roca el clot ja mig omplert per Dantes. Sense aquesta precaució, suggerida, com recordem, pel mossèn jove, la desgràcia encara hauria estat més greu, perquè haurien descobert la tentativa d'evasió i els haurien separat sense remei. Una nova porta, més forta i més inexorable que les altres, s'havia tancat, doncs, a sobre d'ells. Le deuxième passage, c'est une lettre. Et comme Dumas a bien écrit une longue correspondance, je pense que c'était un peu sa représentation aussi, ou du moins une représentation de sa capacité. En plus, c'est une lettre écrite par une femme, donc en profitant qu'il n'y a pas trop de femmes chez Dumas, voilà une petite contribution. Estimada Hermine, acabo de ser miraculosament salvada junt amb el meu fill per aquell mateix comte de Montecristo del qual vam parlar tant ahir a la tarda i que jo em trobava ben bé lluny de sospitar que veuria avui. Vostè va parlar-me'n ahir amb un entusiasme que no em vaig poder estar de ridiculitzar amb totes les forces del meu pobre i petit esperit. Avui, però, trobo aquell entusiasme molt per sota de l'home que l'inspirava. Els cavalls s'havien desbocat al ramelar d'una manera frenètica i el meu pobre Eduard i jo anàvem a destrossar-nos, probablement, contra el primer arbre de la carretera, contra el primer guardacantó del poble, quan un àrab, un nubià, en fi, un home negre al servei del comte, crec que obeïm un senyal d'ell, atura els cavalls arriscant-se a quedar destrossat. I és un miracle que no hagi estat així. Aleshores ha acudit el comte, ens ha portat a casa i ha fet revifar el meu fill. M'han tornat a Palau amb el seu propi cotxe. El de vostè li enviaran demà. Trobarà els cavalls ben afeblits després de l'accident. Semblen ensopits, com si no es poguessin perdonar d'haver-se deixat domar per un home. El comte m'ha encarregat que li digui que, amb 2 dies de repòs a l'estable i menjant només ordi, tornaran a posar-se en forma, cosa que vol dir en un estat tan esfereïdor com el d'ahir. Adeu, no li dono les gràcies pel passeig. Tot i que pensant-ho bé, és una ingratitud que li guardi rancor pels capricis del seu tronc de cavalls, ja que, gràcies a un d'aquests capricis, he conegut el comte de Montecristo i l'il·lustre estranger em sembla interessant i curiós, fins al punt que penso estudiar-lo a tot preu, encara que hagi de fer una altra passejada al bosc amb els cavalls de vostè. Eduard ha suportat l'accident amb un valor miraculós. S'ha desmaiat, però sense llançar ni un crit abans de vessar una llàgrima després. Vostè em tornarà a dir que m'ofusca l'amor maternal, però hi ha un esperit de ferro en aquest pobret cos tan fràgil i delicat.
Molts records de la nostra estimada Valentín a la seva estimada Eugénie. Un petó de tot cor, Eloïse de Villefort. Et pour en finir, simplement une petite maxime que je crois qu'on peut appliquer à cette époque si bizarre que nous sommes en train de, j'espère, de surmonter. Vet aquí el secret de la meva conducta. En aquest món no hi ha ni felicitat ni desgràcia, solament la comparació entre un estat i l'altre. Això és tot. Només qui ha patit l'infortuni més gran és apte per experimentar l'extrema felicitat. Cal haver volgut morir, Maximilien, per saber el bo que és viure. Visquin, doncs, i siguin feliços, fills estimats del meu cor. I no oblidin mai que, fins al dia que Déu es dignarà desvetllar el futur a l'home, tota la saviesa humana es trobarà en aquestes dues paraules: confiar i esperar.